مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأحاول أن أقدم لكم لا conjugaison du verbe faire مثلا. La conjugaison du verbe au présent مثلا، au passé composé، au futur. الصرف والتحويل، الفعل يفعل. إذا faire du verbe faire. faire. إذا سأقوم بتصريف الفعل faire وسأركب جمل. مثلا la conjugaison du verbe faire au présent، أي سأقدم في هذا الدرس le présent، le passé composé، le futur simple du verbe faire. إذا la conjugaison du verbe faire au présent الحاضر، مثلا je fais، أي سأقوم بتصريفه إلى الحاضر. وأيضا au passé composé الماضي المركب، مثلا إذا أردت أن أقول فعلت سأقول j'ai fait. j'ai fait فعلت. وأيضا سأقوم بتصريفه إلى الفيتور سامبل. futur simple je ferai سأفعل. إذا je fais، j'ai fait، je ferai، أي يمكن أن نتكلم عن الحاضر والماضي المركب والمستقبل البسيط. future simple المستقبل البسيط. إذا future simple المستقبل البسيط. je fais du sport. إذا كنت أريد أن أقول أفعل الرياضة أو ألعب الرياضة أو أقوم بالرياضة سأقول je fais du sport. مثلا مرتين، deux fois، مرتين في الأسبوع، deux fois dans la semaine. deux fois dans la semaine. إذن je fais du sport deux fois dans la semaine. ألعب الرياضة مرتين في الأسبوع. هنا نتكلم عن الحاضر. الآن ألعب الرياضة. الآن ألعب الرياضة. je fais du sport deux fois dans la semaine. ولكن إذا أردت أن أقول لعبت الرياضة مرتين في الأسبوع في الماضي، لعبت الرياضة في الماضي، ليس ألعب الرياضة الآن، سأقول j'ai fait du sport deux fois dans la semaine. j'ai fait. إذا سأشرح بالضبط كيف يمكن تصريف الفعل faire إلى الحاضر والمستقبل والماضي. إذا j'ai fait du sport deux fois dans la semaine. لعبت j'ai fait الرياضة du sport deux fois مرتين dans la semaine في الأسبوع. هنا تكلمنا عن الماضي. الآن سنتكلم عن المستقبل. سألعب الرياضة. إذا المستقبل، ركزوا معي قليلا وسأشرح بدقة. إذا في المستقبل سأقول سألعب الرياضة. إذا je ferai du sport deux fois dans la semaine. je ferai سألعب du sport الرياضة deux fois مرتين dans la semaine في الأسبوع. لاحظوا معي في الجملة الأولى قلنا je fais. في الجملة الأولى وهي الخاصة بالحاضر le présent قلنا je fais. وفي الجملة الثانية قلنا j'ai fait أي الماضي. في الماضي قلنا j'ai fait لعبت. وفي المستقبل قلنا je ferai أي سألعب. je ferai سألعب. إذن je fais ألعب الآن. j'ai fait لعبت في الماضي j'ai fait. و je ferai سألعب. إذن je fais du sport deux fois dans la semaine. ألعب الرياضة مرتين في الأسبوع. يمكن أن أقول أنت تلعب الرياضة. أنت تلعب الرياضة. إذن tu fais du sport الرياضة. tu fais du sport deux fois par semaine مرتين في الأسبوع. tu fais du sport. الآن أنت تلعب الآن الرياضة. tu fais du sport. قلنا je fais
ألعب أنا الآن الرياضة. tu fais du sport. أنت تلعب الآن الرياضة. يمكن أن نقول il fait. il fait. il fait هو يلعب الرياضة. il fait هو يلعب الآن الرياضة. il fait du sport هو يلعب الرياضة. 2 fois dans la semaine. مرتين في الأسبوع. il fait du sport 2 fois dans la semaine. il fait du sport 2 fois dans la semaine. هو يلعب الرياضة مرتين في الأسبوع. يمكن أن أقول كسؤال qu'est-ce qu'il fait. ماذا يفعل. إذا سأطرح السؤال وأقول ماذا يفعل. qu'est-ce qu'il fait. ماذا يفعل. لاحظوا معي il fait. يفعل. إذا qu'est-ce qu'il fait. il fait du sport 2 fois dans la semaine. يعني أخذنا il fait. وكيس que ماذا. إذا تكلمنا عن est-ce. إذا طرحنا السؤال وقلنا qu'est-ce qu'il fait. ماذا يفعل. وإذا أردنا أن نقول هل يفعل مثلا الرياضة نقول est-ce qu'il fait du sport. إذا سأشرح هذا عن طريق الجملة. إذا قلنا qu'est-ce qu'il fait ماذا يفعل. qu'est-ce qu'il fait ماذا يفعل. الجواب il fait du sport 2 fois dans la semaine. أو il fait du sport. يلعب الرياضة أو يفعل الرياضة أو يقوم بالرياضة. il fait يقوم أو يفعل أو يلعب. إذن le verbe faire له معاني كثيرة. الآن سنقول نحن نلعب الآن. نحن نلعب الآن. عندما أنتهي من الحضر سأمر إلى الماضي ومن ثم إلى المستقبل. إذا أردت أن أقول نحن نلعب الآن سأقول nous faisons. nous faisons du sport. نحن نقوم بالرياضة أو نفعل الرياضة أو نلعب الرياضة. والأصح هي نلعب الرياضة في الترجمة. إذن nous faisons du sport. أعيدوا معي. nous faisons du sport 2 fois dans la semaine. nous faisons du sport 2 fois dans la semaine. أي نلعب الرياضة مرتين في الأسبوع. وإذا أردت أن أقول أنتم تلعبون الرياضة. أنتم تلعبون الرياضة مرتين في الأسبوع سأقول vous faites du sport 2 fois dans la semaine. vous faites du sport 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine. vous faites du sport 2 fois dans la semaine. أنتم تلعبون الرياضة مرتين في الأسبوع. وإذا أردت أن أقول هم يلعبون الرياضة ils font du sport 2 fois dans la semaine. ils font du sport 2 fois dans la semaine. ولكن يمكن أن نقول أيضا كريم et Nada font du sport 2 fois dans la semaine. Karim et Nada font du sport 2 fois dans la semaine. إذا استعملنا des noms propres et أسماء خاصة. كريم et Nada font du sport dans la semaine. ولكن إذا قلت كريم وحده كريم لا نقول font. نقول fait. كريم fait du sport 2 fois dans la semaine. Karim fait du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أن أقول est-ce que مثلا est-ce que Karim fait du sport 2 fois dans la semaine. est-ce que Karim fait du sport 2 fois dans la semaine. هل كريم يعني طرحت سؤال هنا وسأضع علامة الاستفهام. إذن est-ce que Karim fait du sport 2 fois dans la semaine. هل كريم فعل أو قام أو لعب الرياضة مرتين في الأسبوع. إذن طرحنا السؤال بإسك. يمكن أيضا أن نضيف كيسك. أضفنا est-ce تعني هل. qu'est-ce que Karim fait. ماذا يفعل كريم.
إذن سنضع هنا علامة الاستفهام. Qu'est-ce que Karim fait? Qu'est-ce que Karim fait? ماذا يفعل كريم؟ أو qu'est-ce qu'il fait? ماذا يفعل؟ Qu'est-ce qu'il fait? ماذا يفعل? Il fait du sport 2 fois dans la semaine. Qu'est-ce que Karim fait? Karim fait du sport 2 fois dans la semaine. الآن سأمر إلى الماضي المركب. الآن سأمر إلى الماضي المركب. قلنا في الماضي قلنا j'ai fait du sport 2 fois dans la semaine. J'ai fait du sport. لعبت الرياضة. J'ai fait. Le passé composé du verbe faire. J'ai fait du sport 2 fois dans la semaine. لعبت الرياضة مرتين في الأسبوع. إذا أردت أن أقول أنت لعبت في الماضي، أنت لعبت الرياضة مرتين في الأسبوع، سأقول tu as fait. فقط أغير l'auxiliaire avoir. Tu as fait. وأحتفظ بfait. Tu as fait du sport 2 fois dans la semaine. Tu as fait du sport 2 fois dans la semaine. لعبت الرياضة مرتين في الأسبوع. يمكن أيضا أن أقول هو لعب الرياضة. Il a fait. Il a fait du sport 2 fois dans la semaine. Il a fait du sport 2 fois dans la semaine. لعب الرياضة مرتين في الأسبوع. Il a fait du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أيضا أن أقول هي قامت بالرياضة، أو هي فعلت الرياضة، أو هي لعبت الرياضة. Elle a fait du sport 2 fois dans la semaine. أو نحن لعبنا الرياضة في الماضي. نحن لعبنا الرياضة. Nous avons fait du sport 2 fois dans la semaine. Nous avons fait du sport 2 fois dans la semaine. نحن لعبنا الرياضة مرتين في الأسبوع. Nous avons fait. Vous avez fait. Vous avez fait du sport 2 fois dans la semaine. Vous avez fait du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أيضا نقول ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport 2 fois dans la semaine. أي لعبوا الرياضة. هم لعبوا الرياضة. إذا أردنا أن نقول هم لعبوا الرياضة مرتين في الأسبوع، سنقول ils ont fait du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أن أقول أيضا est-ce qu'ils ont fait du sport. هل لعبوا الرياضة؟ إذن est-ce que تعني هل. إذن est-ce qu'ils ont fait du sport 2 fois dans la semaine. هل لعبوا الرياضة مرتين في الأسبوع. Est-ce qu'ils ont fait. إذن est-ce qu'ils ont fait du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أيضا أن نقول ماذا فعلوا. سأقول qu'est-ce qu'ils ont fait. ماذا فعلوا. qu'est-ce qu'ils ont fait. سؤال على شكل سؤال. qu'est-ce qu'ils ont fait. ماذا فعلوا. qu'est-ce qu'ils ont fait. إذن يمكن أيضا أن نقول الجواب ils ont fait du sport. أو كريم et Fatima ont fait du sport. إذن كريم et Fatima ont fait du sport. كريم et Fatima ont fait du sport. أي كريم وفاطمة لعبوا الرياضة، أو قاموا بالرياضة، أو فعلوا الرياضة. إذن الآن سأمر إلى المستقبل. في المستقبل قلنا نقول je ferai. إذا أردت أن أقول سألعب، سأقول je ferai du sport 2 fois dans la semaine. Je ferai du sport 2 fois dans la semaine. سألعب الرياضة مرتين في الأسبوع. Je ferai du sport 2 fois dans la semaine. Je ferai
du sport 2 fois dans la semaine. سألعب الرياضة مرتين في الأسبوع. يمكن أيضا أن أقول ستلعب أنت. إذا أردت أن أقول ستلعب أنت الرياضة مرتين في الأسبوع سأقول tu feras. Tu feras du sport. Tu feras du sport 2 fois par semaine. احتفظت ب faire. Faire دائما سأحتفظ ب faire. Tu feras du sport 2 fois par semaine. هو سيلعب الرياضة. Il fera. سنحذف S. نضيف فقط A les faire. Il fera du sport 2 fois dans la semaine. Il fera du sport 2 fois dans la semaine. يمكن أيضا أن نقول nous ferons أي نحن سنلعب سنضيف ONS. Nous ferons du sport 2 fois dans la semaine. Nous ferons du sport 2 fois dans la semaine. أي نحن سنلعب الرياضة مرتين في الأسبوع. إذا أردت أن تقول نحن سنلعب الرياضة مرتين في الأسبوع ستقول nous ferons du sport 2 fois dans la semaine. وإذا أردت أن تقول أنتم ستلعبون الرياضة. أنتم ستلعبون الرياضة. Vous ferez. EZ تضيف EZ. Vous ferez du sport 2 fois dans la semaine. Vous ferez du sport 2 fois dans la semaine. وإذا أردت أن تقول هم سيلعبون الرياضة أو هم سيقومون بالرياضة أو هم سيفعلون الرياضة. فقط هنا في هذا المثال قلنا سيلعبون. Ils feront du sport. Ils feront du sport 2 fois dans la semaine. Ils feront du sport 2 fois dans la semaine. هم سيلعبون الرياضة أو هن سيلعبن الرياضة. Elles feront du sport 2 fois dans la semaine. الآن سأمر إلى طرح السؤال. الآن سأطرح السؤال مثلا tu. إذن tu feras. قلنا tu feras. سنطرح السؤال فقط ب est-ce que. Est-ce que tu feras du sport 2 fois dans la semaine. يعني سنضع علامة الاستفهام. est-ce que هل. est-ce que tu feras هل تقوم أو هل تفعل الرياضة أو هل تلعب الرياضة. est-ce que tu feras du sport 2 fois dans la semaine. هل تلعب الرياضة مرتين في الأسبوع. إذن est-ce que تعني هل. est-ce que تعني هل. يمكن أيضا أن نقول ماذا تفعل. Qu'est-ce que tu feras. ماذا ستفعل. Qu'est-ce que tu feras. ماذا ستفعل في المستقبل. Qu'est-ce que tu feras. إذا أردنا نقول ماذا ستفعل الآن سنقول qu'est-ce que tu fais. ماذا تفعل الآن. Qu'est-ce que tu fais. إذا أردنا نقول ماذا فعلت في الماضي. ماذا فعلت. Qu'est-ce que tu as fait. ماذا فعلت. إذن هنا الماضي tu as fait. فعلت أو قمت tu as fait. وإذا قلنا qu'est-ce que tu feras أي ماذا ستفعل. ماذا ستفعل. وإذا قلنا qu'est-ce que tu fais ماذا تفعل الآن أي الحاضر. qu'est-ce que tu fais. تفعل. تقوم بشيء مثلا. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.